मो हेउछि खिराथी तनया रमा कमला श्री महालक्ष्मी सागर नंदिनी जगत बंदिनी कमला जगतर नाथ जगन्नाथ हेउछंती मोर पति देवता ए सारा विश्ववासी अंभरी चरण दियंती शत शत भक्तिर प्रणति मो भाई प्रबल प्रतापी जलंधर से कहीं की बसी परिबा नहीं देवता आसनी से कहीं की बसी परिबा नहीं सुधर्म सभारे कहीं की देवराज इंद्र असम्मान करी तड़ी देले से सभार मध्यरु कहीं की ना सूर्य उदय हेले सब पद गुड़ा फुटे नहीं सरस्वती से उन्मुख थांती से फुटी थांती सरस्वती आ कलिका माने अपेक्षा करंती से फुटबा समय को सरस्वती तू कौन मो विरुद्ध कही थटा करछु ना घृणा करछु सरस्वती आनी ना सरस्वती हमें पर हेउछ मोहर बड़ भग्नी तू विरुद्ध कही मु केबे निज को नीच करबा को चाहे ना रानी ए दुनिया जन रे मु केबे निज को छोट करबा को चाहे ना सरस्वती किंतु रानी कहीं पूज्य पूजा आसन बसवा हेले से एक निज को योग्य करबा को पड़ी थाए अयोग्य बसी पारे नहीं से उच्चर आसन तामाने तू कहछु मु अयोग्य नहीं मो भाई जलंधर अयोग्य हमर योग्यता नहीं बसवा पाई ए देवता आसने अवश्य नहीं अवश्य अछि सरस्वती किंतु काम अथवा व्यक्ति शंकर आतुर हुए क्षति क्षमता पाई से व्याकुल हुए अन्य मान को घुणे करी से तार अमंगल करे एहा खबर होइतो बड़ पड़े ननी एहा खबर होइतो बड़ पड़िया हां मु आज ठीक जानि परिली तू हिता सब तोड़ी बादे सजिछु मोहर अमंगल चिंता नानी ना सरस्वती सहिष्णुता द्वारा निज कोठक तुमे संवरण कर सरस्वती अन्य मान को घुणे न करी आक निज तुमे संजोत कर सरस्वती ता नहि ए दुनिया रे तुमे नीच होई जब नानी ए समाज रे तुमे छोट होई जब छोट ए चुके कहछि नानी छार दरिद्र भिखारी ब्राह्मण घर छिया हां एते तोर गर्भ दब अहंकार नहीं तो पड़ी मोर या करे कहबो बड़ बड़ कथा नहीं अरे कहन नहीं कथा दहना के मथा कथा तो जानि छी मोहिना कथा दहना के मथा कथा तो जानि छी मोहिना
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେବି ନା ବାଙ୍କି ଟେରି କମଲା ମତେ ମତେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ମଠ ହସ୍ତିଟାକୁ କରିପାରେ ଆଘାତ ସେ ଆଘାତ ପାଇଲେ ସେ ମଠ ହସ୍ତିଟାକୁ କରିପାରେ ଆଘାତ ନାହିଁ ମୋ ମଠ ଦେଖିବି ନା ବାଙ୍କି ଟେରି କମଲା তুই যে গর্পদম অহংকার করি এই গর্পদম অহংকার করি কিপরি বসব তুমি সেই উচ্চ আসনে আউ তোমার জঙ্গলকু কিপরি বসাইব তুমি সেই ইন্দ্র ঐশ্বর্য আসনে কিপরি পান করিবাকু দেব সে স্বর্গর অমৃতর ভান মু তুম গর্পদম অহংকার ভাঙ্গি দেবি তোমাকে দুনিয়া জানারে মু নিচ করিদেবি নিচ সরস্বতী মু দেখিবি তো কিপরি মো ঠারু বড় হইব এই দুনিয়া দণ্ডরে মো ততে ସବୁদিନ ପାଇଁ ବସାଇଦେବି ମୋହର ପାଦ ତଳରେ ମୁଁ ତତେ ଆଜି କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ମୁଁ ତତେ ଆଜି এই কোন କରୁଛନ୍ତି ମାତା ମାତା ଏ ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କରୁଛ ମାତା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ପୁଣି ମାଡ଼ ଗାଳି ହେଲେ କାହିଁକି ମାତା ହଁ ଦେବର୍ଷି କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ଆଉ ତୁମର ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡୀ ଭଗ୍ନି ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ହେଲେ କାହିଁକି ମାତା କାହିଁକି ନା ତମେ ହେଉଛ କଳିଆ ନାରଦ ଆଉ ତୁମର ଭଗ୍ନି ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡୀ ସେ ନ ମାନୁଛି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସେ ପୁଣି ମୋ ଆଗରେ କହିବ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ କହିବ এই দুনিয়া দণ্ডরে দেখুଛନ୍ତି ତୁମରି ଆଗରେ ଏ ବାଙ୍କି କମଳା ମତେ କେବେ ଧିକାର କରୁଛି ଧିକାର ତାଠାରୁ ମତେ ରୀତ ମଣିଷ ଅଛ এই ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରେ ସେ ମତେ ଛୋଟ ମଣୁଛି ଛୋଟ শান্ত ହୁଅନ୍ତୁ ବେନି ଦେବୀ শান্ত ହୋଇଯାଅ ତୁମେ ବେନି ଭଗ୍ନି ଅଟ ସବାନ କେହି ନୁହେଁ ବଡ଼ କେହି ନୁହେଁ ସାନ ବୃଥାଟାରେ କଳହ କରି ହରାଣେ ବେନିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମାତା ହରାଣେ ବେନିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଦ ଘଷା ପଥରଟା କେବେ ବି ହେଲେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଇ ଦେବତା ଆସନେ ଏ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ କନ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀଟା ସେ ପୁଣି ମୋ ଠାରୁ ହୋଇବା ବଡ଼ ଏଇ ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବସାଇଦେବି ମୋହର ପାଦ ତଳରେ ଦେଖୁଛ ତୁମରି ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ଧିକାର କରୁଛୁ ମତେ ବାଙ୍କି ଟେରି କମଳାଟା ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆମର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଅଗ୍ରଜ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆମର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ କହୁଛି ତୁ ହେଇଟା ମୋର କେହି ନୁହଁ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଶପତୁଣୀ ବାଦ ସାଜିଛୁ ମୋହର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କିପରି ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇବୁ ଏଇ ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡ ମୋ ମଠ ଦେଖିବି ନା ବାଙ୍କି ଟେରି କମଳା ସରସ୍ୱତୀ ତମେ ଗର୍ପଦମ ଅହଙ୍କାର କରି କିପରି ବସିବ ସେଇ ଉଚ୍ଚର ଆସରେ ତମର ଏ ଗର୍ପଦମ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ମୁଁ এই দুনিয়া দণ্ডরে ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ এই দুনিয়া ଦଣ୍ଡରେ ମୁଁ ନିଚ କରିଦେବି ନିଚ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ ସରସ୍ୱତୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী তোমার দেবর্ষি এ দরিদ্র ভিখারি কন্যা সরস্বতীটা মতে ধিক্কার করে চালিগলা এই দুনিয়া দণ্ডরে নাই ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ କିପରି ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇବ এই দুনিয়া দণ্ডরে
ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବସାଇ ଦେବି ମୋହର ପାଦ ତଳରେ ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି ବଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼। ମାତା ନା କମଳା, ତମେ କେବେ ବି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ଠାରୁ। ବରଂ ତୁମର ଏହି ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ ତଳକୁ ତଳ। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କର, ସହିଷ୍ଣୁତା ହୁଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର କରି କୁହ। ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ବସିବ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର କରି ନୁହେଁ କମଳା। ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ସେ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ କରିବା ସରସ୍ୱତୀଟା ମତେ ଧିକାର କରିବ ଏଇ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ? ମୁଁ କଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛୋଟ ହେଇଯିବି এই ବିଶ୍ୱ ଦରବାରେ? ତୁମେ ଇଏ କଣ କହୁଛ? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବ ନାହିଁ এই ବିଶ୍ୱ ଦରବାରେ? ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମାତା। ଦେବର୍ଷି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି ସେ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ କରିବା ସରସ୍ୱତୀଟା ମୋ ଠାରୁ କିପରି ବଡ଼ ହୋଇବ এই ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବସାଇ ଦେବି ମୋହର ପାଦ ତଳରେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷୀରାତ୍ରୀ ତନୟା ରମା କମଳା, ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସାଗର ନନ୍ଦିନୀ, ଜଗତ ବନ୍ଦିନୀ କମଳା।